Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuria Sapitri dari kelompok 8 yang sudah membahas materi sebelumnya tentang chapter 8. Ini lanjutannya. Langsung saja. Practice and application, yaitu latihan dan aplikasi. Write an integer to describe each situation. Tuliskan bilangan bulat untuk menggambarkan setiap situasi. 19 5 feet below sea level. 5 kaki di bawah permukaan laut. 20 deposit $30 into an account. Setor $30 ke akun. 21 move ahead 4 space, yaitu maju 4 ruang. 22 the stock market lost 6 points. Pasar saham kehilangan 6 poin. Draw a number line from -10 to 10. Dan graph each integer on the number line. Gambar garis bilangan dari -10 sampai 10, kemudian buat grafik untuk setiap bilangan bulat di garis bilangan. 23 1 24 5 25 3 26 7 27 negative 5 28 negative 10 29 negative 6 30 negative 8. Replace it with or to make a true sentence. Gantikan masing-masing dengan ini atau sama dengan untuk membuat kalimat yang benar. 31 negative 2 negative 4 32 2 4 33 1 negative 3 34 negative 6 3 35 5 0 36 negative 3 2 37 order negative 7 4 negative 5 and 6 from least to greatest, yang artinya urutkan -7, 4, -5, dan 6 dari yang terkecil hingga terbesar. 38 write negative 2, 5, 0, and negative 3 from greatest to least. Tuliskan -2, 5, 0, dan -3 dari yang terbesar ke terkecil. 39 graph x 1/2 0,7
6, negative 5, and 6, 3/4. On a number line, then order the numbers from least to greatest, yaitu grafik 8, 1/2, 0,6, min 5, dan 6, 3/4 di garis bilangan, kemudian pesan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Write the opposite of each integer. Tulis kebalikan dari setiap bilangan bulat. 40 plus 1, 41 plus 4, 42, negative 6, 43, negative 10, 45, 44, negative 8, 45, negative 3, 46 plus 9, 47 plus 2. Geography, New Orleans, Louisiana is 8 feet below sea level. Write this number as an integer, yaitu geografi Orleans Baru, Louisiana berada 8 kaki di bawah permukaan laut. Tulis angka ini sebagai bilangan bulat. 49, geografi Jacksonville, Florida is at sea level. Write this elevation as an integer, yaitu geografi Jacksonville, Florida berada di permukaan laut. Tulis ketinggian ini sebagai bilangan bulat. Statistik for exercise 50 and 51 refer to the table, yaitu statistik untuk latihan 50 dan 51. Untuk itu lihat tabel berikut. Coldest temperature on record. Terdingin temperatur aktif, rekam derajat F. Alaska, negative 80, California, negative 45, Florida, negative 2, Ohio, negative 39, Montana, negative 70. 50, which state had the lowest temperature? Negara bagian manakah yang memiliki suhu paling rendah? Yaitu negara Alaska dengan negatif 80, paling rendah. 51. What is the median coldest recorded temperature for the states listed in the table? Berapa median terdingin yang tercatat suhu untuk negara bagian yang tercantum di tabel? Yaitu median yang terdingin adalah negatif 2 di Florida. Lanjut, 52 lives science. Some sea creatures live near the surface while others live in the depths of the ocean. Make a drawing showing the relative habitats of the following creatures, yaitu
ilmu hidup beberapa makhluk laut hidup dekat permukaan sementara, yang lain tinggal di kedalaman laut. Buatlah gambar menunjukkan habitat relatif dari makhluk berikut. Blue marlin 0 to 600 feet below the surface, yaitu marlin biru 0 hingga 600 kaki di bawah permukaan. Lanternfish 300 to 13,200 feet below the surface. Ikan lentera 3.300 hingga 13.200 kaki di bawah permukaan. Ribbon fish 600 to 300 feet below the surface. Ikan pita 600 hingga 3.300 kaki di bawah permukaan laut. Finance for exercise 53 to 55 UCD the bar graph, yaitu keuangan untuk latihan 53-55. Gunakan grafik batang. 53 order the persons on a number line, yaitu pesan presentase pada sebuah angka garis. 54 is TV of bankruptcy, so with the greater the lines chapter 12 or chapter 7 explains your answer, yaitu jenis kebangkrutan yang ditunjukkan penurunan yang lebih besar, bab 12 atau bab 7, jelaskan jawabanmu. 55 is the of bankruptcy, so with the greatest chance explains your answer, yaitu jenis kebangkrutan yang ditunjukkan perubahan terbesar. Extending the lesson, absolute value is the distance a number is from zero on the number line. The number line below shows that -3 and 3 have the same absolute value 3. The symbol for absolute value is n. Perpanjangan pelajaran nilai absolut jarak dari 0 baris bilangan di bawah bagaimana itu -3 dan 3 mempunyai absolut 3. Lanjut. Three, the absolute value of 3 is 3. Nilai absolut dari 3 adalah 3. -3, the absolute value of -3 is 3. 3. Nilai absolut dari -3 adalah 3. Absolute is expression 56, 5, 57, -2, 58, 7, 59, -4, 60. Critical thinking
Explain why any negative integer is less than any positive integer. Berpikir kritis, jelaskan mengapa bilangan bulat negatif lebih kecil dari bilangan bulat positif apapun. Lanjut. 61 multiple choice when integer is 3 units less than 1. A. Negative 2, B. Negative 1, C. 0, D. 2. 62 multiple choice with find on the number line represent negative 3. F. Find A, G. Find B, half. Find C, I. Find D. Find the missing number in a sequence lesson 7 to 6, yaitu temukan nomor yang hilang di setiap urutan pelajaran 7 sampai 6. 63 to 4. 64 5 1 4 over 5 1 2 over 25 65 8 6 2 over 3 4 66 find 2 3 over 5 divided by 1 2 over 3. Write the equation in simplest form. Lesson 7 to 5. Temukan 2 3/5 dibagi 1 2/3. Tulis hasil bagi dalam bentuk yang paling sederhana. Pelajaran 7 sampai 5. Frequency skill add or subtract fact 589, yaitu keterampilan prasyarat tambah atau kurangi halaman pada 589. 67 6 plus 4 68 6 negative 4 69 10 plus 3 70 10 negative 3. Lanjut. A review of lesson 8 to 2. Perhatiin jauh pelajaran 8 sampai 2. Zero fires, pasangan 0. Counters can be used to help you understand integers. A yellow counter flash reference the integer plus 1. A red counter negative reference the integer negative 1 when
one yellow counter is fired with one red counter. The result is 0. This fire of counters is called a zero fire. Yaitu perhitungan dapat digunakan untuk membantu Anda memahami bilangan bulat. Kuning counter mewakili bilangan bulat positif 1. Sebuah perhitungan merah mewakili bilangan bulat negatif 1. Ketika satu penghitung kuning dipasangkan dengan satu penghitung merah counter, hasilnya 0. Pasangan pencacah ini disebut pasangan 0. Work with a partner. Bekerja dengan pasangan. 1. Use counter to model plus 4 and negative 4, then forms as many zero fires as possible to find the sum plus 4 plus negative 4. Yaitu, gunakan penghitung untuk memodelkan plus 4 dan negatif 4. Kemudian bentuk sebanyak 0 berpasangan sebanyak mungkin untuk menemukan jumlahnya tambah 4 tambah negatif min 4. Place 4 yellow counters on the mat to reference positive 4, then place 4 red counter on the mat to reference negative 4. Yaitu, tempatkan 4 penghitung kuning di atas matras untuk mewakili positif 4. Kemudian tempatkan 4 penghitung merah di atas matras untuk mewakili negatif 4. Fire the positive and negative counter. Then remove all zero fires. Pasangkan yang positif dan penghitung negatif. Seperti ini. Kemudian hapus semua pasangan 0. Tidak ada penghitung di atas matras. Jadi plus 4 plus negatif 4 sama dengan 0. Lanjut. Your turn. Use the counters to model each pair of integers, then form zero pairs to find the sum of the integers. Giliranmu. Gunakan penghitung untuk memodelkan setiap pasangan bilangan bulat. Kemudian bentuk pasangan 0 untuk menemukan jumlah bilangan bulat. A plus 3 negative 3, B plus 5 negative 5, C negative 7 negative plus 7. Writing math, menulis matematika. 1. What is the value of a zero fire? Explain your reasoning. Berapakah nilai pasangan 0? Jelaskan alasan Anda. 2. Suppose 3 or 5 zero fires on an integer match. What is the value of these zero fires? Explains.
Misalkan ada 5 pasangan 0 pada matras bilangan bulat. Apakah yang nilai pasangan 0 ini? 3 explains the effect of removing a zero file from the mat. What effect does this have on the remaining counters? Jelaskan efek menghilangkan pasangan 0 dari alas. Apa pengaruhnya terhadap penghitung yang tersisa? For integers like +4 and -4 are called opposite. What is the sum of any part of opposite? Bilangan bulat seperti +4 dan -4 disebut berlawanan. Berapa jumlahnya dari pasangan yang berlawanan? 5. Write a sentence describing how zero five are used to find the sum of any part of opposite. Tulislah kalimat yang menjelaskan bagaimana pasangan 0 digunakan untuk mencari jumlah pasangan yang berlawanan. 6. Make a conjecture. How do you think you could find positive 5, positive, negative 2 using contours? Membuat konjektur. Menurut Anda, bagaimana Anda bisa menemukan +5 plus -2 menggunakan penghitung? Lanjut. Adding integers, yaitu menambahkan bilangan bulat. When am I ever going to use this? Kapan apakah saya akan menggunakan ini? Games, Gracia, and Corner are playing a board game. The cards Gracia selected on edge of her first the three tones are shown in order from left to right, yaitu permainan Gracia dan Corner adalah bermain permainan papan. Seperti ini. Kartu-kartu itu, Gracia memilihnya masing-masing 3 putaran pertama. Ditampilkan memesan dari kiri ke kanan. One, after Gracia's turn, how many spaces from the start is her game fish? Setelah giliran ketiga, Gracia, berapa jarak dari awal bagian permainannya? To add the integers, you can use counters or a number line. Untuk menambahkan bilangan bulat, Anda dapat menggunakan penghitung atau garis bilangan. Example, add the integers with the same things. Contoh, tambahkan bilangan bulat dengan tanda sama. 1, find positive 3, positive 2. Temukan +3 plus kali +2. Method 1 use counters. Metode 1 menggunakan penghitung. Add 3 positive counters and 2 positive counters to the mat.
Tambahkan 3 penghitung positif dan 2 penghitung positif ke matras. Method 2, use a number line. Metode 2, gunakan garis bilangan. Seperti ini. Start at 0, move 3 units to the right to solve plus 3. From 3, move 2 units right to solve plus 2. Mulai dari 0, pindahkan 3 unit KH untuk menunjukkan plus 3. Dari sana, pindahkan 2 unit ke kanan untuk menunjukkan plus 2. Untuk menunjukkan plus 2 ini. So, plus 3 plus time plus 2 plus 5 or 5. Jadi, plus 3 tambah plus 2 sama dengan plus 5 atau 5. To find negative 2 plus negative 4. Temukan negatif 2 tambah negatif 4. Method 1, use counters. Metode 1, gunakan penghitung. Add 2 negative counters and 4 negative counters to the math. Tambahkan 2 penghitung negatif dan 4 penghitung negatif ke matras. Method 2, uses a number line. Metode 2, gunakan garis bilangan. Start at 0, move 2 units to the left to solve negative 2 from there. From there, move 4 units left to solve negative 4. Mulai dari 0, pindahkan 2 unit ke kiri untuk menunjukkan min 2. Dari sana, pindahkan 4 unit ke kiri untuk menunjukkan min 4. Dari sini. So, negative 2 plus negative 4 plus negative 6. Jadi, negatif 2 tambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Your turn. Add use counters on a number line if necessary. Giliranmu menambahkan. Gunakan penghitung atau garis bilangan jika perlu. A plus 1 plus time plus 4. B negative 3 plus time negative 4. C negative 7 plus time negative 4. To add to integers with different signs, it is necessary to remove any zero pairs. A zero pair is a pair of counters that includes one positive counter and one negative counter. Untuk menambahkan 2 bilangan bulat dengan tanda yang berbeda, perlu untuk menghapus setiap pasangan 0.
Setiap pasangan 0 adalah sepasang pencacah yang mencakup satu penghitung positif dan satu penghitung negatif. Examples: add integers with different signs. Contoh, tambahkan bilangan bulat dengan tanda berbeda. 3. Find 1 plus negative 5. Temukan 1 tambah min 5. Method 1 uses counters. Metode 1 gunakan penghitung. Add 1 positive counter and 5 negative counter to the math. Tambahkan 1 positif counter dan 5 negatif counter untuk di sini. Next, remove as many verifiers as possible. Hapus berikutnya sebanyak 0 berpasangan sebagai bisa jadi. Ini. Method 2 using a number line. Metode 2 gunakan garis bilangan. Start at 0, move 1 unit to the right to show positive 1. From there, move 5 units left to show negative 5. Yaitu mulai dari 0, pindahkan 1 unit ke H untuk menunjukkan plus 1. Dari sana, pindahkan 5 unit ke kiri untuk menunjukkan min 5. Pindahkan 5 unit ke kiri. So, 1 plus negative 5 negative 4. Jadi 1 tambah min 5 sama dengan min 4. 4. Find negative 8 positive 6. Temukan min 8 ditambah 6. Method 1 using counters. Metode 1 gunakan penghitung. Add 8 negative counters and 6 positive counters to the math. Tambahkan 8 negatif counter dan 6 positif counter untuk di tabel ini. Next, remove as many verifiers as possible. Hapus berikutnya sebanyak 0 berpasangan sebagai bisa jadi. Method 2 using a number line. Metode 2 gunakan garis bilangan. Start at 0, move 8 units to the left to show negative 8. From there, move 6 units right to show positive 6. Mulai dari 0, pindahkan 8 unit untuk menunjukkan negatif 8. Dari sana pindahkan 5 unit, tambahkan 6 unit dari sini, tambahkan 6 unit ke kiri, ke kanan untuk menunjukkan plus 6.
Jadi tepatnya di -2. So, negative 8, positive 6, negative 2. Jadi, -8 tambah 6 sama dengan -2. Your turn. ADD use counters or a number line if necessary. Giliranmu. Menambahkan gunakan penghitung atau garis bilangan jika perlu. D. Positive 7, positive negative 3, A. 4, positive negative 4, F. Negative 6, positive 3. The following rules are often helpful when adding integers. Aturan berikut seringkali berguna saat menambahkan bilangan bulat. Notables, catatan, key concept, ADD integers, konsep kunci menambahkan bilangan bulat. Words, the sum of two positive integers is always positive. Kata-kata, jumlah dari dua bilangan positif selalu positif. The sum of two negative integers is always negative. Jumlah dari dua bilangan negatif selalu negatif. Examples, 5 plus 1, C. 5 tambah 1 sama dengan 6. Negative 5 plus negative 1, negative 6. Min 5 tambah min 1 sama dengan min 6. Words, kata-kata, the sum of a positive integers and a negative integers is sometimes positive, sometimes negative, and sometimes zero. Jumlah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif terkadang positif, terkadang negatif, dan terkadang nol. Examples, contoh, 5 plus negative 1, 4. 5 tambah min 1 sama dengan 4. Negatif 5 plus 1, negatif 4. Negatif 5 plus 1, negatif 4. Min 5 tambah 1 sama dengan min 4. Negatif 5 plus 5, 0. Min 5 tambah 5 sama dengan 0. Sekian dari saya, Siti Nuria Sapitri dari kelompok 8 dan teman saya Rahmat Rizky. Yang sudah menerjemahkan atau membacakan isi dari terjemahan bahasa Inggris ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.